ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਜ਼ਮਾਨਾ सारा छड्डिया ए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रैवलर बाय इरफान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इरफान राजपूत और हम आज मौजूद हैं मकबरा जहांगीर में और आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में और तमाम ज़रूरी चीज़ें और दिखाएंगे आपको मकबरा जहांगीर। तो चलिए हमारे साथ। ये है नूरजहाँ के दिलकुशा बाग का मेन गेट जो कि एंट्री पॉइंट भी है जहांगीर के मकबरे का और ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़ है। नाजरीन, ये है नूरजहाँ का दिलकुशा बाग जिसमें कि एक खूबसूरत मस्जिद और अकबरी सराय मौजूद है। बाईं तरफ मस्जिद और आसफ जाह का मकबरा है जबकि दाईं तरफ शहनशाह जहांगीर का मकबरा है। तीसरे मुग़ल शहनशाह अकबर और उसकी राजपूत बीवी जोधाबाई के यहाँ शादी के 11 साल तक कोई औलाद न थी और फिर सूफ़ी बुज़ुर्ग सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा अता किया जिसका नाम उन्होंने मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद सलीम ख़ान रखा जो कि बाद में शहज़ादा सलीम के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें मज़ीद 2 बेटे दानियाल और मुराद दिए। शहनशाह अकबर ख़ुद तो नाख्वानदा था, अनपढ़ था, लेकिन उसने अपने बच्चों की तालीम तरबियत के लिए अच्छा इंतज़ाम किया, लेकिन सब बेसूद गया। तीनों भाई शराब नोशी और ऐशो इशरत के दिलदादा निकले। शहज़ादा दानियाल और शहज़ादा मुराद दोनों ही बिल्कुल ऐन जवानी में कसरत शराब नोशी की वजह से जाँ भाग हो गए। शहज़ादा सलीम शहनशाह अकबर की मौत के बाद नया शहनशाह बना और उसने अपने लिए जहांगीर का नाम मुंतखब किया जिसका मतलब होता है दुनिया को फ़तह करने वाला। जहांगीर की बहुत सी लव स्टोरीज़ थीं जैसा कि अनारकली, नूरजहाँ और इसके अलावा उसकी कुल 20 बीवियाँ थीं। शहनशाह बनने से कोई 11 साल पहले मिर्ज़ा गयास बेग की बेटी मेहरुन्निसा से मिला और उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया, लेकिन शहनशाह अकबर के हुक्म से मेहरुन्निसा की शादी एक फ़ौजी कमांडर अली कुली ख़ान जिसका बाद में नाम शेर अफ़गन पड़ा उससे कर दी गई और उसको बंगाल में भेज दिया गया। जब शहज़ादा सलीम शहनशाह बना तो उसने अपने सौतेले भाई को हुक्म दिया कि वो मेहरुन्निसा के ख़ामद को कत्ल कर दे। शेर अफ़गन की मौत के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा को निकाह के लिए पैगाम भेजा जिसे उसने ठुकरा दिया, लेकिन 4 साल की मुसलसल कोशिश के बाद वो निकाह के लिए राज़ी हो गई। जहांगीर ने उसका नाम नूर महल रखा जो कि बाद में नूरजहाँ हो गया। ये अकबरी सराय है नूरजहाँ के बाग में और यहाँ पर 180 कमरे हैं मेहमानों के लिए। अंग्रेज़ और सिख दौरे हुकूमत में इन कमरों को फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, जहांगीर की 3 बीवियाँ ज़्यादा मशहूर थीं। नंबर 1 राजकुमारी महबाई जिसका नाम था शाह बेगम और वालदा थी शहज़ादा खुसरो मिर्ज़ा की, और दूसरी बीवी थी राजकुमारी जगत हुसैन जो कि बेटी थी राजा उदय सिंह की और नाम था उसका ताज बीबी बल्किस बेगम, और वालदा थी शहज़ादा खुर्रम की जो कि बाद में शहनशाह शाहजहान बना। और तीसरी बीवी थी मेहरुन्निसा जो कि बेटी थी मिर्ज़ा गयास बेग अल-मारूफ एतमादुद्दौला की, और उसकी एक ही बेटी थी लाडली बेगम जो कि उसके पहले शोहर शेर अफ़गन से थी।
جہانگیر کے دور میں نور جہاں سب سے زیادہ طاقتور خاتون تھی۔ جہانگیر تو صرف نام کا شہنشاہ تھا، جبکہ تمام فیصلے اور احکامات نور جہاں کی طرف سے جاری ہوا کرتے تھے۔ جہانگیر نے تمام زندگی اپنے ہی بیٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزار دی، جو کہ شہنشاہ بننے کے لیے لڑ رہے تھے۔ تمام شہزادے اقتدار کی جنگ میں مارے گئے ماسوائے شہزادہ خرم کے، جو کہ بعد میں شہنشاہ شاہ جہان بنا۔ نور جہاں اور اس کے بھائی آصف خان کی اقتدار کی جنگ کی سیاست نے مغل سلطنت کو بہت نقصان پہنچایا۔ دونوں بہن بھائی اپنے اپنے دامادوں کو شہنشاہ بنانا چاہتے تھے، اور اس جنگ میں نور جہاں ہار گئی اور اس کا بھائی جیت گیا۔ آصف خان کا داماد شہزادہ خرم جہانگیر کی وفات کے بعد شہنشاہ بنا، اور باقی تمام شہزادے مارے گئے۔ ناظرین، یہ ہے بہت ہی خوبصورت مقبرہ جہانگیر۔ 1627 میں جہانگیر کشمیر سے لاہور واپس آتے ہوئے راجوری کے مقام پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اور اسے نور جہاں کے دلکشا باغ لاہور میں دفن کیا گیا، جو کہ شادرہ میں اب واقع ہے۔ شہنشاہ شاہ جہان نے 1637 میں جہانگیر کی قبر پر 10 لاکھ روپے سے 10 سال کے عرصہ میں عظیم الشان مقبرہ بنوایا۔ سنگ مرمر، سرخ پتھر اور دوسرے قیمتی پتھر اس مقبرہ کی تعمیر میں استعمال کیے گئے۔ سکھ دور حکومت میں تمام قیمتی پتھر اور سنگ مرمر یہاں سے اتار کر امرتسر میں گردوارہ کی تعمیر میں استعمال کر لیا گیا۔ یہ جہانگیر کے مقبرے کے اندرونی خوبصورت مناظر ہیں۔ انگریز دور حکومت میں اسے رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کے علاوہ یہاں پر ٹریننگ سینٹر بھی فوجیوں کا بنایا گیا۔ یہ پاکستان میں تیسرا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مقام ہے۔ یہ ہندوستان آگرہ میں تاج محل کے بعد دوسری خوبصورت ترین عظیم الشان تاریخی عمارت ہے۔ یہاں پر مقبرے کے ارد گرد ایک خوبصورت باغ موجود تھا۔ مقبرہ کے چاروں کناروں پر 100 فٹ اونچے 5 منزلہ 4 مینار موجود ہیں۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔